السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. مرحبا بكم في l'épisode numéro 8 dans le cadre ديال الموديل management stratégique. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا un outil, le troisième outil, c'est les 5 forces de Michael Porter. هاد l'outil هذا toujours dans le cadre ديال le diagnostic externe ديال l'entreprise. غادي نشوفوا une définition. Modèle des 5 forces de Michael Porter. هاد le modèle هذا سواء كيتسمى les 5 forces ou bien les 5 plus 1 force de Porter, حيت واحد l'élément اللي هو جديد. Outil de diagnostic stratégique utile pour analyser l'environnement concurrentiel et l'attractivité de l'entreprise ou bien le domaine d'activité stratégique. C'est-à-dire هاد l'outil هذا هو كيمكن l'entreprise انها دير l'analyse ديال l'environnement concurrentiel, c'est-à-dire كنديروا واحد تشخيص ديال المحيط كونكورونسيال، محيط التنافسي والاتراكتيفيتي، سيتادير لو دوغري ديال هذاك الداس انه يجذبنا باش نستثمروا فيه، l'attractivité de l'entreprise ou bien ديال لو داس. Outil d'analyse du micro-environnement, l'analyse d'une industrie ou d'un secteur. Une industrie ou un secteur d'activité peut être défini comme un ensemble d'organisations qui proposent la même offre de biens ou de services. La notion هذه غادي نشوفوها plus précisément في la stratégie industrielle, mais ما كاين باش اننا نديرو une définition, une simple définition فاش كتسمعوا une industrie ou bien un secteur d'activité. La définition ديالو هو واحد مجموعة ديال المؤسسات اللي كتعرض نفس le produit, يعني نفس le bien ou bien le service le consommateur. Toujours une industrie, يعني هو تركز مجموعة من الشركات، مجموعة من المقاولات، مجموعة من المؤسسات اللي كتعرض لنا نفس المنتوج. Stratégie concurrentielle, technique d'analyse des industries et des concurrents publié dans les années 80. Donc la méthode هذه دارت لنا في les années 80. Porter considère que la concurrence dans un secteur donné est déterminée par 5 forces fondamentales qui influencent la manière dont l'entreprise devrait se comporter face à la concurrence. بمعنى أن يعني بورتر كيعتبر أن المنافسة يعني les entreprises concurrentes، المنافسة في واحد سيكتور دوني، في واحد لاندستري، شنو هي؟ هاد المنافسة كتكون من القوة ديالها كتكون من خمس قوى، 5 فورس فوندامونتال أساسية اللي كتأثر لنا الطريقة ديال لونتربريز كيفاش خصها تكون باش تواجه هاد لا كونكورونس. لو موديل دي 5 فورس دو ميكايل بورتر هما comme vous voyez sur le diapo. عندنا واحد la première force هي l'entrée de nouveaux concurrents, new entrants, rivalité parmi les acteurs existants du marché. Chaque force غادي نشوفوها بوحدها. Troisième force, c'est pouvoir de négociation des clients. Quatrièmement, pouvoir de négociation des fournisseurs. Cinquièmement, menace des produits de substitution avec l'élément اللي قلت كيتسمى le sixième plutôt هو l'état. Donc c'est 5 plus 1. Comme vous voyez sur le dépôt, c'est un schéma qui récapitule
هاد les 5 forces de Porter غنشوفوا la première force rivalité parmi les acteurs existants du marché c'est-à-dire هنا كنشوفوا les acteurs اللي كاينين déjà في le marché هذه هي l'idée générale la concurrence intrasectorielle et dépend de l'intensité de la rivalité entre les firmes existantes bon كاينه une question باش نعرفوا هاد la force هذه la question qui se pose existe-t-il une forte concurrence entre les acteurs du marché واش كاينه واحد المنافسه بين هادوك لي زونتربريز اللي كاينين في واحد المارشي اكس مثلا في لو مارشي توجور غادي نعطي ليكزامبل ديال لو مارشي دو تيليكومونيكاسيون واش وسط هاد لو مارشي واش كاينه واحد لا كونكورونس بيناتهم est-ce que l'une des entreprises qui ont position dominante ou sont-ils toutes de force et de taille égale واش وسط هاد لو مارشي اللي حنا فيه نيت également le marché de télécommunication واش هادوك les opérateurs par exemple Inouï, Tessalat et Orange واش كاينه وحده اللي هي اللي كتعتبر دومينونت ديال المارشي ou bien هاد ثلاثه اللي لي زاكتور وسط هاد المارشي عندهم لا ميم taille c'est-à-dire taille égale هاد لا فورس هادي كتمثل représente la concurrence directe entre les entreprises proposant le même type de produit علاش حيت توجور كنهضر حيت هاد لو موديل هذا كيطبق في لاندستري c'est-à-dire في هذاك لو سيكتور d'activité اللي كيبروبوزيو لي زونتربريز ديالو كاملين le même type de produit فاش كنقول produit il se peut un service ou bien ولا يكون bien c'est فاش كنقول produit soit يكون produit tangible ou bien non tangible c'est la notion ديال comptabilité également donc représente la concurrence directe هنا فاش كنقولوا rivalité parmi les acteurs existants du marché يعني كنشوفوا la concurrence directe la concurrence réelle الحقيقيه المتواجده ما كنشوفوش شنو هما لي concurrents اللي غادي يجيو من بعد نو كنشوفوا لي concurrents اللي هما اصلا كاينين اللي اصلا متواجدين دونك عندنا دو بوسيبيليتي باش نشوفوا واش l'intensité c'est-à-dire هذاك لو دوغري درجه التنافسيه او الحده التنافسيه l'intensité هي الحده donc عندنا deux possibilités plus un secteur est en croissance plus l'intensité concurrentielle est forte c'est-à-dire il عندك واحد secteur ولا واحد l'industrie اللي هو في الكرواسانس يعني في طور النمو en croissance الحده التنافسيه راه كتكون طالعه c'est-à-dire كلشي بغى يماكسيميزي كلشي بغى يحقق le maximum plus les efforts des entreprises sont différenciés plus elles évitent une guerre des prix et peuvent préserver leur marge كل ما les entreprises sont différenciées c'est-à-dire كل entreprise عندها لا مانيير باش كتخدم بوحدها عندها ديزاين ميم سي لو برودوي هو لكن كاينه اون استراتيجي دو ديفيرونسياسيون سيتادير كيديروا ماشي ايدونتيك ما عندهمش لو ميم برودوي بالباكاجين ديالو مي عندهم شاك انتربريز ولي كاركتيرستيك ديالها دونك هنا كان ايفيتو يعني ما كنكونوش في اون سيتياسيون ديال لا غير دي بري حيت لا غير دي بري كلشي غادي يبغي يطيح لو بري وفاش كطيح لو بري وما كنتيش كتميتريزي لي كو دونك كيف ما كتقراو في لو كونترول جيستيون ما غاديش يكون عندنا سكون ابل واحد لا مارج bénéficiaire très importante اللي غتخلينا اننا نبقاو في لو مارشي en question bien في l'industrie en question l'intensité concurrentielle est fonction des coûts de sortie de l'industrie
Donc l'intensité concurrentielle حدة التنافسية هي واحد الدالة c'est une fonction des coûts de sortie de l'industrie. بمعنى فاش كنقولوا fonction c'est-à-dire عندنا deux volets soit fonction croissante يعني كتكون عندها تزايدية ou bien une fonction décroissante. Donc إلا كانوا لي coûts طالعين دونك الا كانوا ليكو باش غادي نخرجوا حنا من ديك لاندستري سيتادير الا بغينا نخرجوا كيسموا لي بارير على سورتي سيتادير الا كنا غادي نخرجوا من هذاك السيكتور داكتيفيتي وهذوك ليكو اللي غادي نخسروا كيكونوا بحال قلتي بحال نقولوا الا كنا غادي نخرجوا من ان سيكتور داكتيفيتي غيكلفنا باغ اكزومبل واحد لا بيس ديال الشيفر دافير ب 40%. D'accord, ou une perte ديال 60%. دونك هذا كيعتبر باللي لانتونسيتي كونكورونسيال il est forte حيت الا كانوا لي كو طالعين حتى لانتونسيتي كونكورونسيال كتكون طالعه. لافيرس الا كانت لانتونسيتي كونكورونسيال هابطه راه لي كو دو سورتي دو لاندستري كيكونوا فابل. L'intensité concurrentielle est fonction du coût كيف ما قلنا à travers des facteurs. Deuxièmement, l'entrée de nouveaux concurrents. هنا كنشوف هنا ما بقيناش كنتكلموا على ce qu'on appelle la rivalité parmi les acteurs existants, c'est-à-dire كنشوفوا la concurrence directe. ما كنشوفوش la concurrence directe. هنا في هاد la deuxième force كنشوفوا شنو هما les concurrents potentiels اللي غادي يجيو, c'est-à-dire les nouveaux concurrents peut constituer une menace toujours في l'avenir فاش غادي يكون عندي nouveaux concurrents, c'est-à-dire il représente une menace pour l'entreprise, pour une entreprise installée dans un secteur donné et donc susceptible d'intensifier la concurrence. d'intensifier c'est-à-dire غادي تزيد من الحدة ديال التنافسية وسط l'entreprise. Est-il facile ou difficile pour de nouveaux entrants de venir concurrencer le secteur? Quelles sont les barrières à l'entrée? Avant que la première force de la concurrence directe, c'est que les barrières à la sortie. Les barrières à l'entrée. C'est-à-dire, il est qu'un les barrières à l'entrée صعب, c'est-à-dire باش تدخل لواحد دومين داكتيفيتي. عطيو ليكزامبل ديال لو مارشي دو تيليكومونيكاسيون. باش تكون ان اوبيراتور ناسيونال خصك دي انفستيسمون كي سون لورد, c'est-à-dire دي انفستيسمون اللي هما كبار باش تدخل لهاد لو مارشي اون كيسيون. دونك كل ما كيكونوا لي باريير كبار وعاليين كلما لونتربريز كيكون عندها صعيب باش تدخل لهذاك الدومين داكتيفيتي. إلا كانوا لي باريير à l'entrée اللي هما ساهلين دونك كيكون ساهل انك تولج لهذيك لاندستري. توجور كنبقاو في لا لوجيك ديال لي نوفو كونكورون. représente هاد la force هادي, il représente les organisations qui ne font pas partie du paysage concurrentiel. كيف ما قلنا راه ما كي هاد لي نوفو كونكورون راه ما كاينينش غير هما بوتونسيال اللي محتمل يكونوا. داكشي علاش كي نو سون با بارتي اللي ما محسوبينش في المحيط التنافسي الحالي اكتويل مي سون سوسيبتيبل, يعني توطافي ممكن انهم يدخلوا لو سيكتور en question. Plus il y a d'entreprises risquant d'arriver dans une industrie, et plus leur puissance est grande, plus la réduction des profits risque d'être importante pour les entreprises sur place. C'est-à-dire كل ما كانوا des entreprises اللي كيريسكيو باش انهم يدخلوا لواحد الاندستري, plus leur puissance est grande, plus la réduction du profit risque d'être importante pour les entreprises sur place. C'est-à-dire كل ما كان سهل ان les entreprises يدخلوا لهذاك المارشي, هادوك les entreprises اللي كاينين ديجا راه كتعتبر واحد المناس.
العكس هو إلا كان صعيب أن لي زونتربريز يدخلوا لهذاك الدومين d'activité ولا لهذيك لاندستري، راه ça il représente une opportunité pour l'entreprise حيت صعيب يدخلوا، ما غاديش يدخلوا وغادي يكونوا دي بروفي importantes. Le nombre des nouveaux entrants dépend de la croissance du marché et des barrières à l'entrée. Toujours c'est la même idée. وكنا هضرنا على les coûts d'investissement. كل ما كانوا les coûts d'investissement طالعين و des barrières à l'entrée également élevées كيكون صعيب أننا ندخلوا لهذاك domaine d'activité stratégique. La troisième force c'est pouvoir de